मथुरा निकटस्थ एक गाँव रे जड़े छोट झिया रोथाए। वृंदावन निकटरे होइथिबारु सेठारे अनेक लोक ठाकुरजी दर्शन पाई जाउथिले। जेतेबेले सेही झियटी को 5 वर्ष होइथिला तांको घर लोक बांके बिहारी दर्शन पाई जाउथिले। से समय रे जानवाहन बहुत कम थिला। सेमानकु जीवार देखि झियटी कहिला, बापा मोते भी तुम सहित ठाकुरजी दर्शन पाई नहीं चल। बापा कहिले, मारे तू एबे बहुत छोट, एते बाट चली पारिबु नाही, टिके बड़ हो गले तते मो सांगरे नहीं जीवी। किछि समय बीतीगला। जेतेबेले ताको 7 वर्ष ହେଲା पुणी थरे घर लोकंकर कोनोसी कारणरू वृंदावन जीवार होला। पुणी सेही झियटी कहिला, बापा एबे तो मते सांगरे नहीं चल ठाकुरजी दर्शन पाई। किंतु कोनोसी कारणवशत सेमाने ताको नहीं पारले नाही। झियटीर मनरे ठाकुरजी प्रति अत्यंत गभीर प्रेम थिला। से केवल मने मने ताको चिंता करुथिला एवं दुखित मध्य हेउथिला जे आज पर्यंत से ठाकुरजी दर्शन करि पारला नाही। गाँर तार सबु सांग माने प्रभु दर्शन करि सारिथिले। जेतेबेले सेमाने ठाकुरजी मंदिर एवं तांका रूपर वर्णना करुथिले सेतेबेले सेही झियटीर मनरे दर्शन करिवार व्याकुलता आहुरी बढ़ी जाउथिला। समय डेणा लगाई उड़ी चली जीवा पाई अनेक सुजोग मिलिला, किंतु बोधहुए ता भाग्य ठाकुरजी दर्शन लेखा नथिला। जेतेबेले ताको 17 वर्ष ହେଲା ता बापा को ता विवाह चिंता घरिला। तार विवाह स्थिर होई गला। संजोग कुहंतु किंबा ठाकुरजी प्रति तार भक्ति, तार विवाह वृंदावनर सबुठारु निकटवर्ती गाँव रे ही होला। सेही झियटी बहुत खुशी थिला जे एबे तो से ठाकुरजी दर्शन पाइब। विवाह संपन्न हेबा परे से शाशु घर को गला। परे रीति नीति अनुसार पुणी निज घर को फेरी आसिला। दिने 2 दिन पर जेतेबेले से एवं तार स्वामी शाशु घर को फेरुथिले बाटरे जमुना नदी कूल तार स्वामी कहिले, तुमे किछि समय एठी बस, मु जमुना रे स्नान करी आसुची। सेही झियटीर ध्यान एबे ठाकुरजी आड़कू चलीगला एवं से भाबिबाकू लागिला जे केबे ठाकुरजी दर्शन हेब। गाँ होइथिबारु एवं नुआ शाशुघर होइथिबारु से लंबा ओढ़नाटी टाणी सेठारे बसी रहिला। परे से मने मने विचार कला, देख ठाकुरजी केड़े कृपा। मु पिला दिनरु ताको भजुथिली एवं दर्शन पाई व्याकुल थिली। तांकरी कृपारु आज मोर विवाह श्री धाम वृंदावन रे ही होइछि। मु एते वर्ष हेब ठाकुरजी मानुछि, किंतु आज पर्यंत तांको सह कोनोसी संपर्क जोड़ी नाही। तापरे से भाबिला, ठाकुरजी बयस केते होइथिबो? मो हिसाब रे पाखापाखि 17 वर्ष होइथिबो। मो स्वामी को तो 21 वर्ष, तेणु से तांको ठारो टिके सान हेबे। सेही हिसाब रे से मो स्वामी को सान भाई अर्थात मोर दियर हेबे। बास आज ठारू ठाकुरजी मोर दियर। ठाकुरजी सह एक नुआ संपर्क जोड़ी देई से बहुत खुशी हेला एवं मने मने तांको कहबाकू लागिला, ठाकुरजी आज ठारू मु तुमर भाउज एवं तुमे मोर दियर हेला। किंतु सेही समय केबे आसीबो जेतेबेले तुमे मते भाउज भाउज कहि डाकिबो। जेतेबेले सेही किशोरीटी सब भाबुथाए, ठीक सेतिकी बेले जने किशोर बयसर श्यामल वर्णर बालक सेठाकू आसी कहिला, भाउज भाउज। झियटी हठात निज भावनार बाहरी आसिला एवं भाबिला, वृंदावन ते मो नुआ, मते भाउज बोली किए डाकुची। से नुआ होइथिबार ओढ़ना टेकी देखिला नाही, काले गाँर कोनोसी बड़ लोक देखिले बदनाम होई जिवो। बालकटी बारंबार डाकुथिला, किंतु से कोनोसी उत्तर देउ नथिला। बालकटी ता पाखकू आसी कहिला, भाउज टिके निज मुह तो देखाओ। एबे से भाबिला, अरे ए बालकटी तो बहुत जिद करुची। सेतिपाई से निज ओढ़ना को आहुरी जोरे धरी बसी रहिला जेमिति किए ता मुह देखि न पारु। बालकटी कहिला, भाउज तुमे एमिति परदा काहेकि करिछ? मु तो तुमर दियर। झियटी ताकू थरे देखिला एवं कहिला, ना ना मु तुमको जानिनी एवं पुणी ओढ़ना घोड़े होइगला। बालकटी कहिला, नाई नाई मु तुमको जानिछि, तुमे सेई गाँर परा, एई किछि दूर रे ही आम घर। भाउज टिके मुह देखाओ। झियटी कहिला, जेतेबेले कहिलाणी मु तुमको जानिनी, जदि एमाने जानिबे तेबे बहुत माड़ पड़िबो। बालकटी कहिला, भाउज तमे तो रागी जाउछ। देख मु तुमर केते प्रियर दियर, तुमको देखिबा पाई एते दूररू आसीछि। आउ तमे कथा भी हेउ ना, कौन तुमे मते देखा करबाकू चाहू नथिल?
ଏତିକି କହି ବାଳକଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଯଦି କେବେ ବି ସେହି ପିଲାଟି କୌଣସି ଗଳିରେ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାର ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରା ଏକ କରିଦେବି। ପୁଣି କେବେ ବି ସେ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଦେଖାଯାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଶାଶୁ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେଖ, ତୋର ତ ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରୁ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଯାଏ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇନାଅ। କାଲି ତୁ ଯାଇ ବୋହୂକୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଣିବୁ। ପରଦିନ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣା ଟେକିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଡର ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ମୁରବୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ, ନୂଆ ବୋହୂ ଓଢ଼ଣା ନଥାଇ ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ପଛରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ବାଉଳି, ଠାକୁରଜୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଢ଼ଣା କାହିଁକି ଖୋଲୁନୁ? ଯଦି ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବୁ? ଏବେ ସେ ନିଜ ଓଢ଼ଣା ଟେକିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କେ ବିହାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବାଳକଟି ମୃଦୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସ୍ୱାମୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅଟି କହିଲା, ସେଦିନ ଯିଏ ମୋତେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କହି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ସେହି ପିଲାଟି ମିଳିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଏବେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, କହିଲୁ କେଉଁଠି? ସେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି କହିଲା, ଏଇଠି ତ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ଭାବ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭକ୍ତି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବୋଲନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଜୟ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପରିବାର କିପରି ବଞ୍ଚିବ, କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ହସି ହସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛ, ମୋ ନାମ ଜପ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେଉନାଅ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବି। ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ଥିଲା, ସମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୁଏ ସେଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।